Okay. So the third kind of tomato is called cherry tomato. Why is it called cherry? Because it's small like cherry. Small like cherry. And it's used in most of the salads. Dan digunakan di sebagian besar salad ya. Because it's sweet and also small ya. And it happens to be the most expensive tomatoes guys. Ini juga tomat yang paling mahal ya. Kalau kalian ke kedai organik atau ke Superindo gitu, satu cup yang isinya cuma 30 biji, itu harganya bisa 15 sampai 17 ribu. Ya. Cherry tomatoes, ya cherry tomatoes. And now we have the big one. Ini gede banget. Seperti labu ya. It's called steak tomatoes. Ya, di sini nggak ada steak tomatoes. Ya, ada. Yang ada dia sebesar ini ya. Biasanya buat pendamping steak ya. Atau untuk English breakfast, American breakfast, tomatnya kan gede-gede. Nah, itu pakai steak tomatoes ya. Oke, and then now we go to mushroom. Sekarang kita ke jamur ya, macam-macam jamur. Ini bukan buat salad sih, beberapa salad pakai jamur, tapi dia lebih ke pendamping steak gitu. The first one we have truffle mushroom. Jamur truffle ya. Truffle mushroom. And then portabello mushroom. Jamur portabello ya. And the next one, porcini mushroom. Jamur porcini. Organik. And then shiitake mushroom or oyster mushroom. Nah, ini lebih gede lagi. Ya, jamur kerang gitu ya, oyster mushroom. And then, nah ini yang kecil yang biasanya dijadikan campuran cream soup ya. It's called button mushroom. Sama campuran untuk mushroom sauce for the steak. Usually we use button mushroom for the mushroom sauce for the steak. Untuk saus jamur di steak itu pakainya button mushroom. Misalkan kalian jajan steak tipis-tipis di ini baru steak, nah itu kan mushroom sauce-nya kan pakai button mushroom. And now we go to potatoes. Nah, sekarang kita ke kentang ya. Kentang atau ketela juga masuk kategori ini sebenarnya. So why do we learn about kinds of potatoes? Because potatoes are used as carbohydrates for every main dish. Ya. Kalau kita karbohidratnya apa? Kita makannya apa? Nasi, rice Nasi. ya. Nasi aking, rice. Okay. But for Western restaurants, we use potatoes. We don't eat rice, but we use potatoes. Okay, in breakfast buffet, for example, if you happen to stay in a hotel, in breakfast buffet, they always serve this one, roasted red bliss potato. So it's red outside but yellow inside. Luarnya kayak merah keunguan, it's like purple reddish ya, and it's yellow inside. And then we also have this one, Idaho potato. Jadi kentang yang pada umumnya tapi lebih panjang sedikit gitu. Nah, ini ada baked Idaho potato. It's really good. So, you don't peel off the skin of the potato. Kita nggak pas kulitnya ya. We wash it. And then what is it? We cut the middle of the potato. Kita potong tengahnya. And inside, we can put probably cheese or butter. It's really good. Or beef, yeah. Beef bacon or ham, yeah. We also have purple or Caribbean potatoes. Nah, menunya ini jadi dessert ini. Oven roasted Caribbean potato. It's really good. Or sweet potato, yeah. We can make it into baked sweet potato, yeah. You bake it, but you put mozzarella cheese in the middle. It's really good. Okay. Now, sebelum kita ke dressing, kita ke pengertian salad dulu. Ini bukan yang salad 5 waktu. Salad 5 waktu ya harus ya, tapi nah. So, ada yang mau mendefinisikan what is salad? Anyone would like to answer? What is salad? Salad itu apa? Ada yang mau coba jawab? Makanan sayur. Makanan sayur. Inggrisnya gimana tuh? Inggrisnya I don't makanan know. sayur gitu. Sayur. Oh, loh, Housekeeping juga harus makan sayur loh ya kan? Nah, oke. Ini nanti jadi makanan kru juga loh, jadi makanan staff juga. Kalian kalau di luar negeri, apalagi di Timur Tengah sama di kapal, jangan harap ketemu sayur asem, sayur sop ya. Salad, ya kan?
Salad itu, the definition of salad is actually a mix of fresh vegetables with other ingredients. Ya, jadi a mix of fresh vegetables with other ingredients. That is salad. Artinya apa? Campuran dari sayur-sayuran segar yang digabungkan dengan bahan-bahan yang lain. And actually, salad also has a formula. Salad itu juga ada rumusnya, ya. So, a salad is not merely just mixing and tossing all the vegetables together. Nggak cuma kayak, wah asal sayur lebokke, pokoknya lebokke rasa di masak njok wis dadi salad ya orang ngono. Okay, so there is a formula for it. Ada formulanya. The first one, a salad must consist of greens. Yang pertama, salad itu harus ada ijo-ijonya, ya. Harus ada sayur-sayurannya. Kayak misalnya tadi apa? Romaine lettuce, butterhead lettuce, crisp head lettuce, and leaf lettuce. Nah, itu greens ya. Yang lain juga bisa apa? Ada spinach, pakai ya what is spinach? It's a bayam ya. On turnip, greens, pakai daun lobak juga bisa. And the second one, salad must consist of sweetness. Rumus yang kedua, salad itu harus ada sweetness. What is sweetness, guys? Sweetness itu apa? Pemanis. Betul, that's correct. Rasa manis. Manis. Rasa manisnya dari apa? Apa kasih gula? Enggak ya. Sweetness comes from all varieties of fruit. Segala jenis buah-buahan boleh. You can put apple, you can put pineapple, nanas ya. You can put grapes, anggur bisa ya. All kinds of fruit. Maybe sweet peppers, ya, sweet peppers, it's like paprika yang manis. Tomatoes, especially cherry tomatoes, ya, tomat. And then corn, jagung kukus bisa. Or jicama, you know jicama? Bengkoang, ada yang tahu bengkoang nggak? Or snap peas, kacang polong. But usually, like something like apples or orange or grapes are also good for sweetness. Ya. And the third element of salad is called crunchiness. It comes from the word crunchy. Yang ketiga harus ada crunchiness. Dari kata crunchy. So what is crunchiness, guys? Ada yang tahu? Anyone knows what crunchiness is? Kriuk. Betul. Harus ada kriuk-kriuknya. Betul. Siapa tuh tadi? Very good. Oke. So kriuk-kriuknya dari apa? The first one is sunflower seeds. Apa ini? Kuaci biji bunga matahari. Tahu kuaci biji bunga matahari? Tahu. Nah, itu bisa juga. It can also be crunchiness. And then pumpkin seeds, biji buah labu. Almond, kacang almond, ya. Peanuts, kacang tanah bisa. Cashew, kacang mede bisa. Pine nuts, kalau ada kacang pinus ya. Wontons itu kayak apa? Pangsit goreng, tahu ya? Pangsit goreng, wontons bisa juga. Tortilla strips, keripik tortilla. Like Doritos, ya. Or Happy Toast boleh, ya. Or krutong. Ya, krutong itu apa? Krutong itu roti tawar, ya. Roti tawar yang dipotong kecil-kecil terus dipanggang. Pakai teflon atau pakai toast, itu krutong. Ini crunchiness yang paling ngirit ya, krutong. Nah, and the fourth one is creaminess. Creaminess, it means something creamy. Sesuatu yang teksturnya creamy. Biasanya pakai apa? Pakai all kinds of cheese or avocado. Biasanya pakai segala jenis keju atau alpukat. Keju tuh macam-macam ya. Kalau kita kan taunya cuma cheddar gitu ya. Keju macam-macam ada feta cheese, blue cheese, gorgonzola cheese, chef parmesan, cheddar, pepper jack, Monterey jack, queso fresco, gojira, fresh mozzarella. It's all kind of cheese. Pokoknya cheese, segala jenis keju. Ini namanya berbeda-beda, tergantung dia diproduksi di negara mana ya. And then avocado. Avocado itu alpukat ya. So if you don't like cheese, you can use avocado for the creaminess. Avocado itu kan creamy ya rasanya ya. Teksturnya ya. Oke. If you want to be vegan and you don't want to eat any dairy products in your salad, you can use avocado instead of cheese. Oke.
And the last one is homemade dressing. Ya, homemade dressing. Dressing itu sebetulnya ada yang tahu? Nggak ada hubungannya sama baju ya. Ya kalau makan harus pakai baju, tapi ini bukan baju. Dress. So, dressing itu artinya sauce for the salad. Saus tapi khusus salad. Kenapa nggak disebut sauce? Karena beda. Sauce, we put sauce on the top of the food. Kita tuh pakai saus di atas makanan. But dressing, we don't put it on the top. We mix it with all the ingredients. Dressing itu seperti saus tapi dicampur ya, bukan hanya taruh di top as a topping aja kayak saus, tapi dia dicampur sama you mix the dressing with the green, sweetness, crunchiness, and creaminess. Sayurannya, buah-buahannya, ya, terus kacang-kacangannya, kejunya atau albukadonya itu di mix semuanya pakai dressing. Nah, sekarang kita ke dressing kalau gitu ya. Let's go to dressing. Sauce for the salad. Nah, actually, salad is creativity. Salad is a matter of creativity. Even though there are some classic salads, meskipun ada beberapa salad klasik, ya, but a chef or you, ya, everyone can always create their own salad. Semua orang itu bisa menciptakan saladnya sendiri, as long as it meets all the 5 elements. Selama itu memenuhi 5 syarat tadi. Apa masih ingat ya? Yang pertama, Ya. green, sweetness, Green, sweetness, crunchy, creaminess, Di. crunchiness, and dressing. Nah, sekarang kita ke dressing or sauce for the salad. Bedanya apa? Kalau sauce itu dia cuma ditaruh di atas makanan, kalau dressing dicampur. Oke, so there are actually 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 salad dressings. Ini di kapal pasti ada semuanya, ya. On the ship, all these 7 dressings are available. But in a land-based hotel, ya, probably only some of them, but not all of them are available. Kalau di beberapa hotel darat itu, meskipun bintang 4 atau 5, tidak selalu ada ke-7 dressing ini. Tapi pasti 4 atau 3 di antaranya ada ya. Nah, coba ditirukan sama-sama. Thousand Island Dressing. Thousand dressing, French Dressing. Ranch. Ranch Dressing. dressing, Blue Cheese Dressing. cheese dressing, Vinaigrette. vinaigrette, Creamy Italian Dressing. Italian dressing, Honey Dijon Dressing. honey Dijon dressing, Yang terakhir ini paling mudah buatnya ya. Oke, sekarang kita ke Thousand Island Dressing. If you go to Alfamart or Indomart, you will find an economical small package of Thousand Island Dressing. Ada ya, oh beli Thousand Island. Nah, itu ini bahan-bahannya ini ya. So Thousand Island Dressing, apa aja bahannya ya? The color is like bright orange, warnanya oranye cerah gini ya. The ingredients, the first one is mayonnaise. Dia pakai ada mayonesnya. And then tomato ketchup, saus tomat ya. Chopped pickles, acar yang dicacah-cacah, acar yang dipotong-potong halus. And then chopped garlic, bawang putih yang potong halus. And then chopped boiled eggs, telur rebus yang dipotong halus ya. And then seasoning. Ya, seasoning itu salt and pepper ya. Garam dan merica. Nah, ini Thousand Island Dressing. Nah, nanti tamunya, what dressing do you have for the salad? What salad would you like, ma'am? Oh, I would like Caesar salad, please. Oke, terus nanti biasanya kalau di menu itu kan ada options of dressing available. Pilihan dressing tersedia. Nah, dressing ini nggak ada rumusnya ya. Salad bisa dipasangin nama dressing mana aja bebas. Tidak seperti Five Mother Sauce ya kan. Oke. Oh, we have Thousand Island, French dressing, and ranch dressing. What is Thousand Island dressing? Betul lah. Wait. Oke, so Thousand Island dressing ini ya bahannya apa tadi? Mayonnaise, tomato ketchup, chopped pickles, chopped garlic, chopped boiled eggs, and salt and pepper. Nah ini sekarang nggak apa-apa. Nanti ketika bekerja sebagai waiter di hotel di luar negeri itu kita pelajari sedikit demi sedikit. Apalagi kalau option dressingnya di situ ada, itu paling tidak kita harus bisa jelasin ke tamu. Kalau tamunya nanya kita bisa jawab.
Supaya kenapa mereka sih suka tanya ingredient? Karena siapa tahu mereka mau make sure tidak ada bahan-bahan yang mengandung alergen ya. Atau mereka cuma pengen tahu rasanya aja ya. Thousand Island ini ya. Nah, and the second one's French dressing. The color is almost like Thousand Island dressing, but it's a little darker. Warnanya mirip sama seperti Thousand Island ya untuk French dressing, tapi lebih gelap. What are the ingredients? Apa aja bahannya? Well, they have soya bean oil, minyak kedelai, paprika ya, bubuk paprika, vinegar, cuka, mustard, biji mustard. Nanti Miss jelasin biji mustard itu apa ya. Garlic, bawang putih, tomato paste, pasta tomat, seasoning, salt and pepper. Ya, like this: sugar, ketchup, light olive oil, vinegar, and then French dressing is ready. Yang botolan juga ada. And then the next one is ranch dressing. Ranch dressing apa ini? Buttermilk. Buttermilk itu susu yang mengandung butter. Soya bean oil, minyak kedelai. Vinegar, cuka, egg yolks, kuning, telur. Ini ranch dressing. Ya. And then we have blue cheese dressing. Oh, you don't like blue cheese dressing. Ini keju yang difermentasi sampai agak hitam-hitam biru-biru tua keluar jamurnya itu. Nah, kalau orang Prancis suka digado gitu ini ya. But you don't like this. Indonesians, you can't eat this ya. Nah, oke. Blue cheese dressing apa aja nih? Soya bean oil. Soya bean oil itu minyak kedelai. And then blue cheese. Jenis keju dari Prancis ya. Yang difermentasi sampai keluar jamur hitam-hitamnya itu. And then egg yolks. Kuning telur. And then skim milk. Skim milk itu susu bubuk. Nah, ini ya egg yolks. Nah, blue cheese seperti ini. Soya bean oil. Ini baunya kayak apa ya? Anda pernah nggak ganti kaos kaki 1 minggu nggak? Kau reaksi ya. Kayak gitu. Baunya kayak itu. Blue cheese. Atrasi gitu. Soya bean oil and then egg yolks ya. Bukan terasi. Karena keringat kakinya terasi. Oke. Ini blue cheese dressing. Udang berarti di kaki. Dan vinaigrette ya, vinaigrette ini agak netral ini rasanya nih. Orang Asia bisa ini makan ini. Olive oil, minyak zaitun, French mustard, mustard Prancis, vinegar, cuka, salt, garam, pepper, merica. Oke, ini ya. Ya, mustard, Dijon mustard, olive oil, oregano, red wine vinegar, salt and pepper ya. Nah, tadi kan mustard disebut beberapa kali. Sebenarnya mustard itu apa sih? Well, actually you can find mustard sauce. Ada yang sudah diolah jadi saus ya. You can get this anywhere. It tastes apa ya? It tastes like sour, kayak asam-asam gitu. Ya. So there are two kind of mustard, French mustard and Dijon mustard. Biasanya ada 2 macam mustard. Mustard Prancis sama yang Dijon. Dijon itu juga di Prancis juga sebenarnya. Tapi diproduksi di satu kecamatan, satu distrik namanya Dijon. Nah, makanya Dijon mustard. Nah, biji mustard itu seperti ini ya. Mustard is made primarily from mustard seeds. Jadi mustard sauce ini dibuat dari biji mustard. Seperti ini bijinya, mirip kayak merica ya. It's liquid, dicairkan, and spice blend. Dan dihancurkan terus jadi bumbu ya. And next one we have creamy Italian dressing. Ya, apa ini bahannya creamy Italian dressing? Soybean oil, minyak kedelai, distilled vinegar, cuka yang didestilasi. Didestilasi itu apa ya? Dimurnikan gitu. Jadi ini kalau ada tulisan distilled ini and maybe alcoholic ya. Vinegarnya ada alkoholiknya. Sugar, ya, gula ya, anchovies, ikan teri, anchovies ya, ikan teri. Spices, bumbu-bumbu like salt and pepper, and then butter, pakai butter ya. Onions, yellow onions. Pokoknya kalau ada kata onions itu yang dimaksud bukan bawang yang merah ya. Onions itu berarti yang biasa kita sebut bawang bombay itu onions ya. Garlic, bawang putih, and then seasonings, bumbu-bumbu ya. And the last one is honey Dijon dressing. Apa aja? Mustard sauce, saus mustard, corn syrup, sirup yang terbuat dari jagung, sirup jagung, rasa jagung gitu ya. Honey, madu, non-fat buttermilk, susu butter bebas lemak. Nah, this one is a little bit alcoholic. White wine, wine putih ya. Nanti kita ada pembelajaran sendiri tentang wine.
chopped onions, bawang bombay yang dipotong halus, chopped garlic, bawang putih dipotong halus, and Dijon mustard, mustard yang khusus diproduksi di Dijon. Nah ini Dijon, Dijon ini mana toh? A city in Eastern French. Kota kecil yang ada di Prancis Timur, where the Dijon mustard is produced, di mana Dijon mustard diproduksi, ada di sini. Yeah, so that is all about dressing, yeah, and parts of salad. Nah, we also have other cold sauces or condiments. Nah, salad itu meskipun sudah disajikan bersama dengan dressing, dia biasanya ada pendampingnya on the side. On the side itu di pinggirnya, maksudnya tidak dicampurkan ke dalam saladnya itu. Biasanya disajikan pakai ramekin kecil. Tuh ada Caesar dressing, ya, cocktail sauce. Dia nggak dimix sama saladnya. Not mixed with the salad. Dressing is mixed with the salad, right? Kalau yang 7 kinds of dressing tadi, 7 macam dressing dicampur sama saladnya. Kalau ini nggak dicampur, dia di pojokan gitu, dipisah. Cocktail sauce, biasanya buat cocolan gitu ya. Horseradish, mint sauce, saus mint, tartar sauce. Well, actually in batch 10, if I'm not mistaken. Oh, no. 11 in batch 11, batch 11 ya. We get to practice how to make tartar sauce. Nah, terus kita waktu itu buka puasa. Nah, kita masak banyak banget waktu itu, fish and chips. And then fish and chips, Caesar salad and tartar sauce. Nah, tartar sauce bisa nih dibikin di rumah nih. Tahan 3 hari di kulkas ya. Jadi kalau sekali bikin tuh harus cepet habis gitu. Mayonnaise, mustard, chopped pickles, vinegar, chopped capers, chopped parsley, and chopped onions. Ini kondimen ini dia nggak hanya disajikan dengan salad aja ya. Bisa juga main course, hidangan utama, dikasih pendamping kondimen ini juga boleh. Nah, dan juga yang fat free itu bebas lemak, berarti dia tidak ada butternya ya. Ada fat free French, fat free Italian dressing, fat free Thousand Island, fat free honey Dijon, balsamic vinaigrette, and so on. Yeah, those are kind of dressing and condiment. And now, guys, mumpung masih cukup storage-nya ya, let's go to the common types of salad or 15 most famous salads in the world. Jadi, 15 salad klasik yang terkenal di dunia. Miss, berarti kalau ada saya makan di restoran kok saya nemu salad yang namanya bukan salad ini, berarti itu bukan salad. Ya dia tetap salad karena salad itu proses kreatif, produk kreatif ya. Artinya Anda pun bisa bikin salad Anda sendiri. For example, like I make Alwi salad, berarti resepnya Mas Alwi gitu, or Dimas salad, or Aldino salad, or let's say Satrio salad gitu ya. As long as it meets all the 5 requirements of salad. Selama memenuhi 5 jenis persyaratan salad tadi ya. Ada greens, sweetness, crunchiness, creaminess, and dressing. But now, as professional waiter, sebagai waiter professional, we need to know the 15 famous salads in the world. 15 salad paling terkenal di seluruh dunia. Ini di kapal ada semua. Di Hotel Timur Tengah paling nggak separuhnya ini pasti ada. Khususnya tabbouleh sama fettush ya. Ini salad Timur Tengah ini, fettush, tabbouleh. Also Israeli actually. Israeli salad. Ya, oke. Caesar, Caprese, Chef, Cobb, Crepe Louis, Fettush, Ambrosia, Greek, tabbouleh Israeli, Italian, Nicoise, Panzanella, Southwest, Waldorf. Yang berminat untuk interview di FB Service, paling tidak Anda menguasai 3 macam salad aja dari klasik salad ini. Dan dihafalkan bahannya. Nggak harus 15-nya ya. 3 jenis salad aja. Let's go one by one ya. The first one, let's go to Caesar salad. Nah, ini Caesar salad namanya. Ini salad paling terkenal, di setiap hotel pasti ada karena bahan-bahannya juga paling murah, ya kan? Caesar salad. Kita pernah praktek bikin ini. Caesar salad apa bahannya? Chopped romaine, gantian deh, baca satu-satu deh. Siapa itu yang ada di situ? Aldino. Nggak ada. Kemana dia? Oh, lagi briefing. Iya, sama mesti nggak. Oh ya, lagi briefing. Oke, Dimas, coba dibaca. Caesar salad. Caesar salad, lemon lettuce and garlic. Chopped romaine lettuce, ya, garlicky croutons. Oke. Roasted in a creamy. Uh-uh. Using thick
eggs, Ah, olive oil, ah, lemon, Parmesan cheese. ah. Nah, ini bocornya susah toh. Bacanya gini, Dimas. Worcestershire. Water, Worcestershire. Worcestershire sauce, and anchovy. Anchovies. Oke, ya. Chop romaine lettuce. Tadi tahu ya, masih ingat ya? Tadi ada romaine lettuce ya. Chop romaine lettuce. Selada romaine yang dipotong-potong kecil. And then garlicky croutons. Croutons masih ingat tadi apa? Roti tawar yang dipanggang terus Tawar dipotong yang kecil-kecil dipanggang. sampai kering sampai kriuk gitu ya. Nah, bisa pakai kalau kalian kalian bisa juga pakai air fryer untuk bikin garlicky crouton. Kenapa disebut garlicky? Karena sebelum dipanggang dia dikasih garlic butter dulu. Butter bawang di atasnya. Toast Okay. yang dicampur in a creamy dressing. Yang dicampur di dressing yang sangat creamy ya. Apa aja? Dalamnya ada eggs, telur, olive oil, minyak zaitun, lemon, jeruk lemon, parmesan cheese, keju parmesan yang diparut begini ya. Ini keju Italia ya. Worcestershire sauce. Ini kita biasa sebut dia kecap Inggris. Pernah dengar ya kan teman-teman kecap Inggris? Yeah. Nah, itu nama aslinya Worcestershire sauce. And anchovies dan ikan teri. Nah, ini bahannya simple ya. Only romaine lettuce and then garlicky crouton and anchovies. But if the guest don't like anchovies, usually he will have it removed. Biasanya ada beberapa tamu yang nggak suka anchovy, nggak suka ikan teri itu, dia minta Caesar saladnya without anchovies. And then caprese salad. Nah, caprese salad ini cuma keju sama tomat sama basil intinya ya. Oke. Fresh thick sliced tomato. Tomat segar yang red regular tomatoes yang bulat itu ya. Yang dipotong-potong tebal. Equally thick slice of mozzarella cheese. Terus pakai keju mozzarella tahu ya? Keju mozzarella yang dipotong bulat-bulat sama tebalnya dengan tomatnya. And fresh basil. Basil itu dia kakaknya atau adiknya kemangi. Dia mirip kemangi tapi bukan kemangi. Gitu. Tapi kalau kita belum tahu Basil. basil kayak gimana, membayangkan kemangi itu adalah bayangan atau penggambaran yang paling dekat dengan basil ya. Udah itu aja. And then what about the dressing? Dressingnya cuma pakai olive oil, ya, a drizzle of olive oil, beberapa tetes minyak zaitun, some of that of balsamic reduction, a sprinkle of salt and pepper, and you're set. And maybe Worcestershire sauce. You can also add Worcestershire sauce for Capri salad. Next one we have chef salad. Nah, ini kalian mungkin akan suka ini ya karena ada ayamnya. Oke. So, after Dimas, can I have Satrio? Can you please read chef salad? Ada roti telur. Chef salad. Chef, chef salad Mm-mm. or salad is Mhm. an American salad consisting of hard-boiled eggs on or more vegetables or Meat. meat Mhm. such as beef, Ham. ham, turkey, Mm. chicken, or red beef, Roast beef. roast beef, Uh, tomato, Tomatoes, ya. Cucumbers. cucumbers, and Cheese. 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 Ojo ces ngelek kecatur. And all placed. I'll click upon a Uh-huh. bit of toasted Terus lettuce. lettuce or other Leaf. vegetable. Vegetables. Jadi ini baca bukan vegetable. Sama-sama ya. Vegetables. Vegetable. Ya, dia tiga suku kata aja. Vegetable. Nah, chef salad ini apa aja? This is an American salad. Ini salad asli dari Amerika ya. Apa aja bahannya? Hard-boiled eggs. Masih ingat ya hard-boiled eggs ya? Telur rebus yang direbus sampai 12 menit matang sempurna, baik putih telurnya atau kuning telurnya. And then one of the meat, salah satu daging berikut ini can be ham, ya bisa daging sapi yang olahan yang sudah bulat-bulat itu.
Turkey itu daging kalkun, tahu kalkun ya, jenis ayam yang kluk 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 gitu ya. Kalkun, ada yang belum pernah lihat kalkun nggak? Belum. Udah. Udah ya. Oke, chicken ayam ya, or roast beef atau daging sapi yang dipanggang. Tomatoes lengkap ya, tomat. Nah, ini kenyang dan bergizi, sehat banget ini. Cucumbers, ada yang baca ini dulu, anak mis bacanya cucumber gitu, jangan ya, cucumbers. Mentimun ya, and cheese, terus pakai keju. All placed upon a bed of toast lettuce. Jadi dia modelnya lettuce-nya digelar di bawah dulu. Jadi seladanya digelar di bawah dulu. Baru dimasukin bahan-bahan yang lainnya. Or other leaf vegetables. Atau bisa ditambah jenis-jenis sayuran yang lain yang cocok gitu ya. Ini chef salad. You can make this at home. And you can, ini bisa dipasangin sama any of the dressing. Creamy Italian dressing, honey Dijon dressing, vinaigrette, creamy Italian dressing, or Thousand Island dressing, ya, all kinds of dressing. Cobb salad. Nah, Cobb salad ini ngenyangin banget. Saking mengenyangkannya, dia tidak dikategorikan sebagai makanan pembuka, tapi makanan inti atau main course gitu ya. Can I have roughly, please?